Okey, kita akan sambung tutorial. So berdasarkan sini, so kita akan bincang 4, 5, 6, 8, 9. So I will start with question 5 first. 4 saya akan bagi soalan 4 sebab soalan 4 tak banyak yang tanyalah. Kalau tak sempat jangan risau, nanti saya akan buat video juga tu. So question 5 here, apa yang kamu ada untuk soalan 5 adalah figure 3 has 1.34 ball connected by means of two massless string to a vertical rotating rod. So ini adalah that vertical rotating rod. This is your vertical rotating rod. And then you attach a ball of mass 1.34 using massless string to the rod. So apa yang kamu buat adalah kamu akan biar dia rotate sebab ini adalah rotating rod. So bila dia rotate, kawannya akan pusing begini. Okay, you're also making a circular motion here in this direction. The string are tied to the rod and are stretched. The tension in the upper string is 35 Newton. So dia kata tension dekat atas ni, dekat tali atas ni, tension dia ada sebanyak 35 Newton upper string. Draw the free body diagram. Calculate the tension in the lower string, calculate the net force of the ball and calculate the speed of the ball. So kita ada 4 benda kena buat. First adalah sketching lah kan. Nombor 2 adalah untuk mencari tension dekat lower string. And then dia suruh cari net force on the ball. Kita nak F net. And then you want to find the speed of the ball dekat sini. So first kita nak start daripada sketching lah. So to sketch, I'm gonna first identify the forces. So since this ball here has a mass, so kita akan ada weight ke bawah. Okay, and then it is attached to two string. Ada string satu dekat atas dan juga string lagi, another one dekat bawah sini. So dia akan experience dua tension. Tension from the upper string dan juga tension from the lower string. Boleh guna any subscript lah, 1, 2, 3 pun boleh, upper, lower pun boleh, tak ada masalah. So to sketch free body diagram now, this is the ball. Dia akan ada weight ke bawah and then satu tension di bawah, another tension di atas. So this is your free body diagram. Pasti kita akan ada theta lah dekat sini. Okay, alright. Awak boleh name theta 1, theta 2 juga, tak ada masalah. SC1. However, kalau kamu perasan dekat sini, dalam diagram ni, you have the length of the string sebanyak 1.7 meter on both side. Kedua-dua ni 1.7 meter. And then panjang rod ini adalah 1.7 juga. So, theta dekat sini, you're forming two triangle atas dengan bawah. So kalau kita fokus dekat atas dulu, 1.7 adalah panjang tali kamu dekat sini. Kita guna color lain lah. The red one here is 1.7. Okay, the rotating rod, sebab dia adalah belongs to dua triangle, so bahagi dua, kamu akan ada this green one here, this green length here adalah 0.85 each. 0.85. Okay, yang red ini adalah 1.7 each. So since kamu ada theta dekat sini, theta ini opposite, adjacent, hypotenuse. Sama juga bila theta dekat sini opposite, adjacent dengan hypotenuse. As you can see, the opponent and opposite dengan hypotenuse mempunyai nilai yang sama, maka you are going to end up with the same theta. So basically theta 1 kamu sama saja dengan theta 2 kamu. Okay, theta 1 sama dengan theta 2. So to find the theta, sebab kita ada opposite dan juga hypotenuse, kita akan guna sin.
Theta sama dengan opposite kamu adalah 0.85, hypotenuse kamu adalah 1.7. So kamu tekanlah calculator, shift sign, you should get 30 degree dekat sini. Okay, bawah pun sama. So your theta is 30 degree. So kalau boleh nak masukkan terus pun boleh. This is 30 degree. This is also 30 degree. You have the same theta sebab mereka punya opposite dengan hypotenuse panjang yang sama. Alright, sketching dah settle. Next we are going to look at calculate the tension in the lower string. So kita nak cari T lower dekat sini. This is our objective now. Miss, saya tak nampak screen, Miss. Ya, saya terkeluar rupanya. Kenapa saya terkeluar? Sekejap saya rejoin balik. Okay. So, kita nak cari tension dekat lower string sini. You can use Y component ataupun X component, tak ada masalah. Sebab kamu punya tension in the lower string here, this one belongs to X dan juga belongs to Y. Dua-dua boleh guna. Tak ada masalah. Okay, however bila kita guna belongs to Y, dia akan sama dengan kosong, belongs to X, dia akan sama dengan MAC dekat sini. So kita akan ada dua summation. Summation Fx akan sama dengan MAC sebab dia akan rotate in this direction, dia akan buat circular motion dekat sini. So kita ada AC towards the center of the circle. Okay, kita ada AC towards the center of the circle. And along Y component pula, tak ada pergerakan, so dia sama dengan kosong. Okay. Kalau saya akan terus pilih yang ini. The reason is because I do not know any information on my AC tadi. Okay, dan juga AC sama dengan V square over R. Kalau kamu perasan soalan D dia suruh cari V. Maksudnya AC is an unknown dekat sini. So saya tak nak complicatekan keadaan dengan pergi cari guna X component sebab banyak unknown. So saya akan terus masuk Y component. Kalau kamu tak nampak, tak ada masalah. Awak akan start dengan X and then you will end up with unknown and then you are going to proceed with Y component sebab kita ada dua komponen yang boleh bantu kita untuk cari your tension in the lower string. So your tension in the lower string along Y component dekat sini sama dengan kosong. So kita akan ada along Y, to be more specific kita akan ada, kejap saya terkeluar lagi sekali. Apa masalah? Kejap bagi saya check. Kalau tak ada line kenapa? Laptop saya boleh masuk. Kejap bagi saya check. Patah dalam kepala ini ya. Duduk. Alright. So kita kembali bersiaran. Summation FY kita along Y component sini kamu akan ada T apa ni? Ada along Y. T upper along Y component, kamu akan ada T
lower along y component dan juga kamu ada weight along y component. So kita ada 3 forces along y. So you're going to sum all these things and equate to 0. So T upper along y tolak dengan T lower, tolak sebab T lower ini downwards direction dia, tolak juga dengan W sebab downwards direction dia equals to 0 here. And then T upper dekat sini dia bagi nilai sebanyak 35 Newton, dia dah bagi tahu dah. So T upper along y here akan jadi 35 since the theta here 30 degree is touching X component, so dia akan ambil sin 30. So 35 sin 30 minus dengan T lower kita tak tahu, so kita tinggal dia sebagai TL along Y component, theta dia sentuh paksi X, so dia akan ambil sin dekat sini sin 30 juga minus mg, W adalah mg 1.34 is the weight of the ball with 9.81 is equals to 0 here. So as you can see, semua nilai dah disubstitute kecuali TL. So you can quickly press your calculator and get the value for your tension along Y. Did you get answer given dekat sini 8.74? Kamu masih bersama saya ke atau saya terkeluar lagi? Masih. Masih. Masih, Miss. Okay, good. Alright, so kita dah cari tension for the lower, ya betul lah, 8.74. Okay, and then next dia suruh cari the net force of the ball dekat sini. Okay, net force of the ball adalah F net kamu dekat sini. Okay, F net dekat sini, since you have forces along X dan juga along Y, kita akan guna kaedah magnitude lah kan. Summation Fx square plus summation Fy square. Okay. Ini chapter 1 kita belajar. Semua orang okey ke? Macam mana nak, kenapa F net sama dengan ini chapter 1, ya Allah kenapa saya delete. Dia adalah total force, since kita ada forces along X dan Y, kita sum dua-dua, kita square rootkan dia. So summation along X ini kita samakan dengan MAC, betul tak? Summation along X kita sama dengan MAC, which is also basically your centripetal force, which is your FC dekat sini. So dia adalah FC square. Campur dengan Fy kita adalah 0 actually. So 0 square. Okay, and then square root cancel. So basically your F net adalah your centripetal force. The force that contribute to the motion sahaja. Okay, so if you remember dulu kalau bila soalan minta cari F net dalam chapter 5 itself, bila dia minta F net, kita hanya fokus kepada forces yang contribute kepada acceleration sahaja. This is the reason lah kenapa, sebab F along Y dekat sini adalah kosong, tak ada acceleration. So kalau awak tak tunjuk yang ini pun tak ada masalah. If you did not show this one, tak ada masalah. Sebab kita faham F net dekat sini kena sama dengan MA. Okay, F net sama dengan FC, which is basically summation F along X kamu kan. Summation F along X sama dengan MAC itu. So kita nak tahu nilai F net ini. Okay, kita nak tahu nilai F net ini. So your F net is equals to all these things lah. So kita tengok yang mana boleh bantu kita untuk cari jawapan dia, iaitu basically this one lah, summation Fx, because you can find what is the summation Fx, because summation F along X dekat sini adalah all the forces along X axis. Okay, all the forces along X axis. Kalau kamu tengok, you're going to have T upper along X dan juga T lower along X dekat sini. These are the two forces along X component. So kita akan sum dia, T upper along X to the left campur dengan T upper along X dekat sini. Okay.
kamu akan dapat 35 cos 30 campur dengan 8.74 cos 30 juga. You should get negative 37.88 Newton sebenarnya. Okay, negatif dekat sini adalah direction yang kita consider dekat sini. The direction that you have consider to the left. Okay, so since dalam jawapan dia hanya ambil positif, maksudnya dia nak tahu magnitude sahaja dekat sini. So, therefore, summation F along X adalah 37.88 Newton. Awak to be safe, awak boleh tulis to the left. To the left. Kenapa to the left adalah sebab acceleration kamu, kalau kamu perasan, dia akan pusing in this direction. Ke kiri juga. Okay, are we good here? Yes, Miss. Orang yang sama je jawab. Saya rasa saya tengah mengajar awak seorang je. Nanti bila dah kelas face to face, awak seorang je lah masuk kelas saya. Yang lain tak payah masuk lah. Okay. Last question. Dia minta calculate the speed of the ball. Speed of the ball dekat sini adalah velocity lah, V lah kan, V. How you can find your V adalah AC is equals to V square over R. How can you get your AC adalah FC is equals to MAC. So to find your V, FC adalah this one. Total force here, which is equals to FC, which is Fx kamu. 37.88 is equals to 1.34 V square over R. Radius dekat sini. Okay, radius dekat sini tidak diberi. However, you can find your radius berbalik kepada triangle yang kita lukis tadi. Ini triangle yang kamu lukis. You know the hypotenuse is 1.7. You know the opposite is 0.8. Awak boleh cari adjacent dia. Boleh guna trigo ataupun boleh guna Pythagoras theorem. Iaitu C square sama dengan A square plus B square, square root dekat sini. So C square kamu adalah 1.7 square. A square kamu adalah, okay, let's say itu yang kamu nak cari. Campur dengan B square kamu adalah 0.85 square. Square root dekat sini dapatkan A kamu. Dapatkan radius kamu. Once you got your radius, masukkan dalam sini boleh dapat B kamu sebanyak 6.45. You should get 1.47 dekat sini. That's your radius. Maka dapatlah kamu punya velocity 6.45 meter per second. Okay, soalan 6. Define, kamu boleh tengok dekat nota, ada definition dia. So we focus on question B dekat sini. An object of mass M is attached to a string of length L. The object is moving with constant speed V in a vertical circle. The maximum tension in the string is T max and G is the acceleration due to gravity. Sketch a diagram illustrating the force acting on the object when it is at the top of the circle and bottom of the circle. So dia dah cakap dalam soalan, kata ini adalah kamu punya vertical circle. So bila vertical circle, kita akan ada bulatan sebegini. Okay, so this is your vertical circle here. Soalan suruh sketch the diagram to illustrate forces acting at the top dengan bottom. So kita pun pergilah, kalau objek kamu attached to a string. So contoh, ini string kamu attach, dia akan buat bulatan begini. At the top here, apa forces involved dekat sini adalah sebab dia terikat pada tali, so dia akan ada tension lah. The object has a mass M, so kita akan ada weight. So you're going to have these two forces, weight ke bawah, tension pun ke bawah. Okay, and then at the bottom pula kamu akan ada
tension ke atas, weight ke bawah. Alright, however, kita akan ada tension yang kamu alami dekat atas dengan tension yang kamu alami dekat bawah bukan tension yang sama. It is not the same tension. Okay, it is not the same tension. Tension berbeza, maka you have to use subscript to differentiate between them. Either boleh cakap tension at the top ataupun tension at the bottom. Ataupun kalau kamu tengok dalam soalan dia ada guna perkataan maximum, dia cakap the tension maximum on the string is known as T max. Dia kata maximum tension in the string adalah T max. Okay, so you have to identify dekat top ataupun dekat bottom that you are going to experience the maximum tension. So selalunya tension kamu dekat atas dengan bawah ini satu akan jadi maximum, satu akan jadi minimum. How do you know that it's either maximum ataupun minimum adalah ini sebenarnya basic lah kan. Okay, ini sebenarnya basic. T minimum kamu akan dekat atas, T maximum dekat bawah. Okay, while kita jawab soalan yang seterusnya iaitu to express the equation dan juga to derive the expression ini, kita akan nampak kenapa T maximum dan juga T minimum ini. So saya tulis dulu supaya nanti kita boleh relate balik dekat sini. Okay, okay, this case is fixed. Maksudnya dia memang sentiasa minimum dekat atas, maximum dekat bawah. It's always like that. Okay, kenapa adalah kita akan tengoklah soalan-soalan seterusnya dulu baru kita boleh relate. Dia kata second question adalah write the expression for the centripetal force acting on the object. Okay, ini baru dia minta FC acting on the object. Okay, FC dekat sini basic lah, FC akan sama dengan MAC. Tapi dia kata specific acting on the object, so kita kembangkan sikit, MAC dekat sini akan jadi V square over R. Kenapa kita kembangkan? Sebab dalam soalan dia kata object is moving with a constant speed V. Maksudnya dia tak guna perkataan pasal centripetal acceleration, dia relate objek kamu mempunyai kelajuan V. So since the question asks to express on the object, you know the velocity, so kita kembangkan. Alright, and then kita tengok lagi dekat sini, dia cakap pasal string yang attached to the object has a length L. String yang attached to the object has a length L. So when you have an object attached to the string and you are making a circle, basically the length of the string ini adalah kamu punya radius. The length of the string adalah kamu punya radius because at every point your object move dekat sini adalah dia akan make this circle according to this particular length, which is your radius lah. Oleh sebab dia bagi juga nilai radius, dia bagi juga nilai length dekat sini, L, so kita pun substitute mv square over L. So siapa yang tak express begini, salah lah kan. If you leave it to this one, you are wrong. You have to express this one. Kenapa? Kita masukkan term yang dia bagi dalam soalan, iaitu contoh dia bagi V in terms of V, dia bagi radius in terms of L dekat sini. Okay. So the next question here, if the string breaks, at which position will it likely to occur? Okay, dekat mana dia akan terputus sebenarnya? Okay, your string will break when it experience maximum tension lah. Bila tension kamu dah paling maksimum, dia akan mula putus. Kalau dia mampu withstand the tension, dia tidak akan putus. Ini kalau if you can remember, we have a question in chapter 4 example yang kamu ada kereta kena tarik over an inclined plane. If you still remember lah, kamu akan ada inclined plane, lepas kamu ada kereta, lepas dia kata dia tengah tarik, dia kata maximum tension yang tali itu boleh tahan adalah 6,000. Okay, so kita pun cari apalah tension yang dialami oleh tali itu dan is around 5,000 something, maka tali itu tak break. Okay, konsep dia sama. If you exceed this maximum tension, is going to break. Okay, so the maximum tension is experienced at the bottom. Okay, the maximum tension is experienced at the bottom. So jawapan dia adalah the string will break at the bottom of the circle. String kamu akan break at the bottom of the circle. Bottom of circle.
Okay, dia kata derive an expression for T max dekat sini. Okay. Okay, sekarang kita dah tahu T max berlaku dekat bawah, so kita boleh terus buat focus on the free body diagram at the bottom and come up with equation and come up with T maximum dekat bawah. However, saya nak tunjuk dekat kamu both supaya kita tahu kenapa ini minimum, ini maximum. Alright, so let us look at the top first. When your object is at the top, you're going to have T dekat bawah dan juga weight dekat bawah, and your object has a centripetal acceleration and force downwards. Both ini downwards. So kita akan ada summation Fy is equals to MAC. So it is Fc is equals to MAC. So the forces for your centripetal force adalah tension dan weight both ke bawah. So negative T minus W is equals to MAC. AC kamu pun ke bawah. So kita letak negatif. Okay, kita letak negatif dekat sini. Alright, so kiri kan ada negatif, saya nak factorize negatif dan eliminate all this negative. So dia akan jadi positif, positif and also positif MAC dekat sini. Semua dah jadi positif ni. I have eliminated the negative kan. Saya factorize dan saya eliminate, cuma saya tak tunjuk. Okay, so your T here, T dekat atas ni akan jadi MAC tolak W kamu adalah MG. M yang sama, so I'm going to factorize. Saya akan dapat M AC minus G. So this is the tension at the top. Ini adalah tension at the top sebenarnya. Kalau bottom pula, kamu akan ada tension, kamu akan ada weight, and your centripetal acceleration is upwards and your FC pun upwards dekat sini. Okay, so summation Fy masih is equals to M AC, so T minus W, W ke bawah akan sama dengan MAC ke atas positif. Okay, so T kamu akan sama dengan MAC, W bawa ke situ jadi plus MG. So factorize the M, AC plus G. Okay, ini adalah at the bottom. So as you can see, tengok pada kedua-dua tension yang kamu dapat, T at the top adalah acceleration kamu kena tolak dengan G. T at the bottom pula acceleration kamu kena tambah dengan G. So based on these two, kalaulah saya bagi a value, contoh saya kata assume M adalah 1 kg, contoh AC adalah 10. Okay, ini satu tak ada masalah. Mass ni 1, this is 1. AC kamu 10, G adalah 9.81, betul? So 10 minus 9.81 kamu akan dapat 0. Berapa tu? 10 tolak 9.81, 0.19 dekat sini. So 1 multiply with 0.19 kamu akan dapat 0.19 tension kamu. Pada dekat sini kamu akan dapat 10 campur dengan 9.81 darab dengan 19.81. So the tension here is bigger because your AC you plus with the G. The tension here dekat sini small because your AC you minus. This is the reason why at the top tension dia selalu kecil because you have to minus the G. Okay, you have to minus. Awak kena tolak dengan weight. Kalau kita tengok dekat sini, AC kena tolak dengan G dekat sini. Kalau at the bottom, awak tambah sahaja. You have to add. When you add, you're going to get a greater value. When you minus, you're going to get a smaller value. That is why the tension at the top is always less than the tension at the bottom according to this derivation yang kita buat dekat sini. Okay, ini memang tetaplah. So next time whenever you encounter this type of question yang kamu ada objek kamu tengah berpusing terikat pada tali, tali atas, tali bawah, both ada tension tapi tension yang berlainan. Tension yang berlainan. So tension dekat atas selalu minimum, tension dekat bawah selalu maximum. That is why you can also deduce for question 3, the string akan break dekat mana. Possibility untuk dia break adalah dekat bawah saja sebab tension dekat bawah maximum. Tension dekat atas minimum, so tak ada chance untuk dia terputus. Okay, so soalan yang last dia suruh express betul tak untuk T maximum.
So basically awak akan hanya buat this part sajalah. You will only do this one. Saya tukar color dia pergi ke pink ini. So you will only do the pink color lah. Ini saya buat sebab saya nak tunjuk dekat kamu perbezaan at the top dengan bottom. Okay, at the top and the bottom. So sebenarnya sebab dia dah mention dekat sini specifically express for T maximum, kita tak boleh guna T top lah, T bottom lagi dah dekat sini. You should actually write ini sebagai T max sebab kita dah tahu by now ini adalah maximum. Dekat bottom kena maximum. So T maximum kamu adalah ini. However, your AC kita tak boleh tinggal macam ni. Untuk soalan ini sebab dia suruh derive expression, AC tadi was T maximum here. T maximum tadi, AC kita adalah V square over L. So saya akan substitute itulah. Sama dengan M V square over L plus with G. So we only use all the term given in the question. V dia mention dalam soalan, length dia mention dalam soalan, G dia mention dalam soalan. So the T maximum here akan jadi M V square over L campur dengan gravitational acceleration yang dia bagi dalam soalan. So this is how you should end the answer for question number 4. So next question number 5 dekat sini dia kata dia bagi nilai semua. If M adalah 50 gram, L adalah 60 cm and V is 10 meter per second, calculate the value of T max. So since you have already derived, you know your T max adalah M V square over L plus G. Awak masukkan sajalah nilai yang kamu ada, 50 gram. Okay, tukar pergi kg. V square dia cakap berapa? 10. L adalah 60 cm. Tukar pergi meter, darat 10 kuasa negatif 2. And then plus with 9.81. So you press your calculator, you will get jawapan yang dia bagi adalah 8.8. Are we good here? Yes, Miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes. Yes, miss. Yes. Yes, miss. Yes, Miss. Okay, so saya proceed lagi 7 tak ada masalah, 8. So for question 8, what you have here is a roller coaster has a mass of 1200 kg with a passengers as the car passes over the top of a circular hill of radius 18 meter. Its speed is not changing. What are the magnitude and direction of the force of the track on the car at the top of the hill if the car is 11 meter per second and 14 meter per second? So dia suruh cari the force of the track on the car. Okay, force of the track on the car. So kita ada roller coaster car dekat sini. So kita ada circular hill dekat sini. So dia macam berbentuk bukit lah kan. Okay macam ni. So roller coaster car tu kena naik begini. So dia akan naik. So bila dia sampai top, inilah bentuk dia. Okay, so you're going to have weight acting on the car. So the question cakap direction of the force of the track on the car. Direction of the force of the track on the car. So force of the track on the car is basically we are talking about normal force. Sebab normal force is exerted by the surface to the object. Permukaan itu akan exert on the object. So track dekat sini adalah permukaan kamu exerting on the car to normal force. Basically dia nak tahu apa nilai
dan juga direction of this normal force dekat sini. Kalaulah dia memberi dua kelajuan yang berbeza, 11 dan juga 14 meter per second. So since you are at the top here, summation Fy akan sama dengan MAC. Okay, your AC is downwards, FC kamu pun downwards dekat sini. Okay, along Y component kamu akan ada this normal force minus dengan weight, sebab weight ke bawah sama dengan negatif sebab MAC kamu ke bawah. Okay, negatif sebab MAC kamu ke bawah. So normal here saya nak bawa W ke kanan, dia akan jadi negatif M. AC saya substitute sebagai V square over R because the value of speed is given in the question. So this is for A. Plus weight adalah mg. So saya akan masukkan semua nilai. V saya 11 for the first case, square. R dekat sini dia kata over the top of circular hill with radius 18 meter, 18 campur dengan 9.81. Tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan sebanyak negatif 3705.33 Newton. Alright, so kenapa kita boleh dapat jawapan negatif dekat sini? Direction. Sebab direction kami. Sebab direction, okay. Memang betul sebab direction dekat sini. Walaupun kita dah consider direction kita tadi ke atas, sebab kita tahu secara logiknya bila dia berada dekat atas, normal dia akan ke atas, weight dia ke bawah. Okay, however, remember, when you have anything that has to undergo a circle, dia akan ada minimum speed dia. Selagi dia tak capai minimum speed dia itu, lagi dia tak capai that minimum speed itu, dia akan ada potensi untuk like apa yang kita cakap untuk dia fall down lah kan, dia akan fall down dekat sini. So negatif dekat sini dia indicate the direction points down ataupun roller coaster car is falling down dekat sini. The roller coaster car falls down dekat sini. So basically kita tak capai that minimum requirement. Kalaulah kamu guna soalan B14 pula, masih equation yang sama, saya akan start daripada sini terus. So N saya sama dengan negatif M V square over R campur dengan mg. So negatif 1200, velocity kita berubah, bahagi dengan 18 campur dengan 1200, 9.81. So tekan kalkulator ini awak akan dapat positif 1294.67 Newton. Okay, since memang soalan pun cakap pasal magnitude and also direction, sepatutnya dekat sini awak kena tulis points downward sebab awak dapat negatif ke bawah, points down ataupun roller coaster car falling down. Sebab velocity ini tak capai that minimum velocity required for it to successfully make that circular motion. Tak mencukupi. Dekat sini tak ada masalah. Dekat sini kita dapat positif, maksudnya kereta kita tidak akan terjatuh. Dia boleh stay there. Points up the roller coaster car remain on the track. On the track. Maksudnya dia takkan terjatuh. Dia takkan terjatuh sebab kelajuan yang kita guna 14 meter per second ini is bertepatan, sesuai, because you get a positive. But when you use 11 meter per second, you get a negative answer, maksudnya this is not valid lah kan? Sebab sebenarnya salah lah. Sebab velocity ini tidak mencukupi. So basically the car will fall down. Okay, the car is going to fall down the track. Dia tak boleh make that successful turn. So kalau kamu tengok dekat timpak-timpak itu, so it is not easy to actually do all this, simply do the car and then pergi orang. Dia kena consider this safety measure. Dia kena identify dulu apa minimum speed required, apa dia punya
supaya dia tak terjatuh, so dia kena set semua benda itu. So kalau you encounter, kalau macam contohnya kita ada any tragedy berlaku dekat theme park kamu, tragedy contohnya kereta itu terkeluar daripada landasan ke apa, maksudnya you have faulty in the system di mana you have already set the velocity, sebenarnya itu semua guna machine, betul tak? Dia dah set the velocity dekat situ. Tapi ada apa-apa benda dekat dalam tu terlari daripada sistem. Maksudnya coding dia bukan boleh jadi due to the faulty in any of the machine dekat dalam situ, boleh menyebabkan velocity kamu terubah, maka your car dekat sini akan terbabas dan jatuh. That is why you have to be very careful every single time orang yang kerja dekat situ lah, dia kena check dulu that all those safety measure daily routine lah, bukan weekly routine. Dia kena jadi macam daily routine, dia kena check dulu. So kita ada engineers juga yang selalunya kerja dekat this theme park. Okay, so next question number 9 dekat sini. Saya harap kamu masih bersama saya walaupun hujan semakin lebat. Saya tak tahu lah dekat tempat kamu, tempat saya dah semakin lebat hujan. So jangan tidur. Please stay with me. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, a particle moves in a horizontal circle of radius 15 cm inside an inverted smooth hollow hemisphere as shown in figure 4. Sketch free body diagram showing the force acting on the object and calculate the speed of the particle. Okay, ini sebenarnya benda ni kamu boleh buat dekat rumah. Kalau kamu ada mangkok dekat rumah ataupun bowl, kamu ambil bowl tu, make sure bowl tu cukup dalam lah. Kalau tak terpelanting keluar objek kamu, letak pingpong ball dekat dalam tu and then kamu just reel it. Awak buat sedikit how do I show my hand dekat sini sebab saya tak buka kamera. Awak just reelkan dia saja, kamu akan nampak your pingpong ball itu akan mula bergerak. So bila dia bergerak, dia akan pusing. So even though kamu punya mangkok, so kamu imagine ini mangkok kamu lah. Ini mangkok kamu. Kita lukis cantik sikit. Bolehlah tu. Okay, ini mangkok kamu. So bila kamu pusing dekat bahagian sini je, dia akan pusing lah. Bila dia pusing, dia tengah buat circular motion. Okay, your pingpong ball itu akan buat circular motion dekat situ. So the radius of the circle, a particle moves in the horizontal circle. We are talking about horizontal circle dekat sini sebab objek kamu tengah duduk dekat sini. So this is your horizontal circle, the small one, bukan yang atas ni. Has a radius of 15 cm. This is where your object is located. Okay, dia sudah sketch free body diagram. So tak apa, kita sketch dulu, sketching tak ada masalah. Okay, ini adalah objek kamu. Okay, this is your object. Dia kena ada permukaan yang saya lukis ini, dia kena ada permukaan ini baru dia boleh buat this circular motion. If you do not have this red color surface, your object cannot make this circular motion. Maksudnya dia nak contact dengan siapa untuk dia membuat bulatan itu, betul tak? Sebab dia tak terikat pada mana-mana tali. Okay, dia tengah buat pergerakan ini due to its touching a surface so that dia boleh pusing. Therefore, sebab mereka bersentuhan dengan surface, dia akan ada normal force perpendicular to the surface. So as you can see, your normal force here adalah tangent. Okay, this is the normal force between the surface of that hollow hemisphere dengan kamu punya objek ini. And then you're going to have your weight down. So to sketch free body diagram, ini objek kamu, ini normal kamu, ini weight kamu. So these are the forces you have here. Settle. Okay, siapa yang tak ada normal, salah lah. Okay, and then dia cakap calculate the speed of the particle. Okay, nak cari speed, V lah kan. Okay, V come from AC is equals to V square over R. So as you can see, your object is going to make centripetal acceleration towards the center of the circle ke dalam. Maka FC kamu pun ke dalam. So this is the direction of AC dan juga FC kamu. Okay, untuk ingatkan kamu, you can lukis AC dengan FC dekat sini, tak ada masalah untuk know the direction, but make sure
the line ini tidak sentuh dengan titik free body diagram kamu sebab AC and FC is not included in the free body diagram. Okay, jangan pula kamu pergi tarik sampai tu macam begini. Ini dah salah. Okay, jangan bagi dia sentuh your free body diagram here. Okay, so next, untuk kita lukis dia, kita nak identify the acceleration is along kamu punya x component. So kita akan ada summation fx is equals to m AC. So FC is equals to m AC. So since your normal is inclined here, berada di antara x dan juga y, berada di antara x dan juga y. So the forces that actually contribute to your centripetal force adalah your normal along x sebenarnya. Sebab kita akan ada normal along x dan juga normal along y. As your normal is in between x and y here. So the forces that contribute to the centripetal force adalah normal along y ke kiri negatif sama dengan MAC ke kiri juga negatif M V square over R sebab kita nak cari V. So saya substitute terus. Okay, so N along Y dekat sini adalah kena tahu theta because you nak resolve dia. So kena cari theta here. Okay, macam mana nak cari theta? Awak berbalik ke sini kembali. Awak pergi ke diagram sini balik. Dalam diagram ni kalau kamu tengok, your normal is literally here lah kan. Ini normal kamu. This is your normal here. Okay, so ini adalah 15 cm. This one here is 15 cm. Ini 15, kita tahu. Kita nak cari theta. Okay, so you have to find this panjang ataupun this panjang. Okay. Macam mana nak cari either one of this? Ini atau ini. Boleh cari tak? Sebab you at least have to know either one length supaya awak boleh cari theta dekat sini. Kalau kamu fikir secara logiknya, hypotenuse ini, this hypotenuse here is the same as your 30 cm sebenarnya. Okay, hypotenuse dekat sini sama dengan 30 cm. Okay, dia adalah radius of the bulatan atas. Kalau kamu ada this complete circle dekat sini, radius ini, radius 30 cm ini akan sama dengan radius dekat sini. Okay, bila kamu buat bowl, bila kamu ada bowl kamu ini, okay, dia punya ini kena sama dengan ini. So radius dia kena sentiasa sama sebab dia adalah hemisphere. So kalau radius dekat atas ni 30, radius dekat sini pun 30 lah masih sebab bulatan yang sama, hemisphere. So you know this is 30 cm. Okay, so ini 30, ini 15, boleh cari theta dekat sini. Okay, ini adalah triangle opposite, adjacent, hypotenuse. So kamu ada adjacent dengan hypotenuse, so guna cos. Cos theta akan sama dengan adjacent 15 cm bahagi dengan 30 cm, dapatkan theta kamu. Shift cos. Kamu akan dapat 60 degree. So dah tahu theta dekat sini 60. So when you know your theta 60 dekat sini, awak boleh kembangkan kamu punya. Kenapa saya tulis Y dekat sini? Ini adalah X. No one betulkan saya. Ya, kamu dengar je kan saya cakap. Sedangkan saya tersalah tulis dekat sini. N kamu akan sama dengan N. Sebab theta sentuh paksi X. Dia akan jadi cos 60 sama dengan M V square over R. As you can see, you cannot complete this one lagi sebab kita tak tahu N. Kita nak cari V. Math tak ada masalah, dia bagi dalam soalan math, dia bagi adalah, oh dia tak bagi juga math. Okay, banyak unknown. Normal tak tahu, math tak tahu, radius tak ada masalah, V yang kita nak cari. Okay,
Kalau kamu tengok to find the V dekat sini, you need to find the N baru boleh proceed. So kalau kamu tengok N kamu ini also belongs to your Y component. N kamu also belongs to Y component. So summation Fy, kita akan guna bantuan summation Fy pula. Fy sama dengan kosong, along Y component kita ada Ny tolak dengan W sahaja sama dengan kosong. So Ny akan sama dengan W. So your Ny adalah N sin 60 sama dengan mg. So basically N sama dengan mg divide by sin 60. Okay, M is also an unknown, so kita tak akan proceed, kita akan biar dia sebagai satu unknown juga dekat sini. So now I'm going to substitute my N as mg divided by sin 60 darab dengan cos 60 samakan dengan M V square. Saya nak cari R dekat sini adalah radius of bulatan kecil ini because your object is making this small circle. So radius dia adalah 15 cm. Okay, so kalau kamu tengok kiri kanan ada M boleh factorize. That is the reason kenapa kita tak risau, kita boleh substitute dia terus dekat sini sebab kiri kanan kita ada M. So G adalah 9.81 darab dengan cos 60 bahagi dengan sin 60 samakan dengan V square over 15 times 10 to the power negative 2. So boleh tekan kalkulator untuk dapatkan V kamu, maka selesailah dah dapat V dekat sini. So awak kena, benda yang kamu kena tahu adalah first thing dekat sini adalah you should know the existence of normal force here. Because objek kamu ini tidak dapat membuat bulatan mengelilingi ini kalau dia tidak menyentuh apa-apa permukaan. Maksudnya dia akan terjatuh lah. Sebab ada benda tahan dia. Sebab tu bila awak drill dia akan buat circular motion dekat sini. So you have to know that you're going to have a normal force here. Itu first thing. Kena tahu kewujudan normal force. Ini benda pertama. Lepas tahu kewujudan normal force, awak macam biasalah, ini tak ada masalah. Okay. Untuk tentukan theta, awak kena tahu kata panjang ini adalah also 30 cm. That is the next thing lah, you should know. This is the second one. Ini kena, maksudnya ini memang comes naturally. Awak kena tahu sendiri. Tak ada orang akan bagi tahu kamu, dia tak akan bagi tahu dalam soalan. Untuk cari theta dekat sini, awak kena tahu kata the length here is also 30 cm. Once you got that, and then awak buat your max macam biasa. Cuma when you start at this particular point, ada banyak unknown masuk kepada Y component. Ini point ke-3 kamu. Bila masuk dekat Y component, you still did not get the value of your N because you have unknown of your M dekat sini unknown. Jangan risau, tak ada masalah sebab dalam equation yang tadi along X pun ada M juga. So, awak masukkan sahaja, nanti kita boleh cancel kiri kanan dia. So, tak payah risau. Okay, are we good? Yes, Yes. miss. Yes, miss. Yes. Yes, miss. Okay, kalau tak ada masalah, itu sahaja. Ada soalan lain nak tanya? Ya dah, miss. Kejap saya tak nak kamu keluar lagi.